Help me! Ayan na, malapit na sa iyo. Kasama mo sa bulis. Yung mukha ni Liam, oh. Huwag mo ano yung bukas. Wow! Kaya pa ko na yun. Yung ano? Mango flavor. Mango flavor. Gagayahin. Ganito yung gagayahin. Okay. Mango graham. Do you like mango graham? Sige. Do you like mango juice? Mama, Mama, do you like mango juice? Mama, please.